नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुछि मुलिपिका। आज सकाळु सकाळु घन कुहुड़ी देखा मिली तेरे कहुच्छी सूचना अनुसार फेब्रुआरी 3 और 4 पर्यंत सकाळ समय घन कुहुड़ी देखा मिल माघ मसरे कहुए शीत अधिक पड़े किंतु आम एठी तार विपरीत अनुभव करुछंती। माघ मसरे खरा देखा मिलूँ गरम अनुभूत होउछि। तेबे कहुच्छी जेतेबेले जदि कहबा वर्तमान समय दर्शक माने भी जानवा चाहते काल बैशाखी को नहीं पूर्वर काल बैशाखी अधिक समय देखा जाउथिला किंतु वर्तमान समय देखा जाउछि काल बैशाखी आउ देखा जाउ नाही पूर्व परि। तबे जहा कहा जाउछि पाणीपाग विशेषज्ञ सूचना अनुसार जे जलवायुर परिवर्तन पाई एमिति किछि काल बैशाखी जेमिति पूर्वरु देखा जाउथिला वर्तमान समय आउ सेमिति देखा जाउ नाही किंतु एहा पाई गवेषणा करबा निहाती आवश्यक। केवल जलवायुर परिवर्तन जोगु जे काल बैशाखी पूर्वरु जेमिति देखा जाउथिला वर्तमान समय सेमिति देखा जाउ नाही कहबा ठीक है ना। यह गवेषणा करबा नितांत आवश्यक। तबे जहा कहा जाउछि जे वर्तमान समय आज सकाळ समय कोहला पाग सहित कुहुड़ी देखा मिली विंडी कंडीशन देखा मिली कुहुड़ीर प्रभाव फेब्रुआरी 3 और 4 पर्यंत रहिबो ता परवर्ती समय फेब्रुआरी 4-5 ठू घन कुहुड़ीर प्रभाव धीरे धीरे कमी जीवो। तेबे आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती पाणीपाग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप पट्टनायक शुणु कौन कहते पाणीपाग अपडेट को नहीं एवं कुहुड़ी काला बैशाखी और लानिनार कंडीशन को नहीं एवं आग को बात्या हमार संभावना अच्छी कि नहीं ए संपर्क में कौन कहते संदीप पट्टनायक शुणु। आज सकाळु सकाळु देखा कुहुड़ी अधिक मात्रा रे देखा जाउछि। माघ मासरे कहा जाए माघ मासरे शीत हुए किंतु माघ मासरे खरा आमे अनुभव करूछंती गरम भी आमे अनुभव करूछंती। तेरे आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती पाणीपाग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप पट्टनायक सर कौन कहबे याकु नै पाणीपाग अपडेट को नै। नमस्कार। वर्तमान आमर जो कुहुड़ी जो वातावरण अच्छी टिके बहुत अनुकूल अच्छी तेणु कुहुड़ी जो प्रभाव आपण कहते तार जो घनत्व और विस्तृति अधिका रहिबो। वर्तमान आमर उपकूलवर्ती जो जिला माने पर्टिकुलरली अपन जे देखिबे आज अवस्था जगतसिंहपुर जो आमर बालेश्वर और तांकर जो पार्श्ववर्ती जिला माने बेसी प्रभावित होउचंती आ ए प्रभावटा रहिबो अल्प बहुत कमी जाई पारे 26-27 किंतु पुणी 28-29 रु पुणी से प्रभावटा रहिबो कुहुड़ीर प्रभाव आज्ञा घन कुहुड़ीर प्रभाव रहिबो आउ नेकी चलंतु जे फेब्रुआरी 3-4 पर्यंत ये घन कुहुड़ी कंडीशन पर्टिकुलरली हमर सकाळ बेला रहिबार यथेष्ट संभावना रहुची आ तापरे लगुच 4-5 पर धीरे धीरे से कुहुड़ीर प्रभाव कमिबो। आउ बर्तमान जो आपण कहले खरा कंडीशन वर्तमान हमर शीत थिला 17 तारीख रु 22 तारीख वर्तमान धीरे धीरे आम खरा आड़ को अग्रसर होचु आउ धीरे धीरे देखिए आज भी पर्टिकुलर हमर जो उपकूलवर्ती जिला माने अछंती अधिका खरा रहिबे किंतु गोटे भल जिनस हूँ जो 26 रु 28 समय सीमा रोचे से वायुर चलन रे परिवर्तन हम आम पश्चिम ओडिशा किछिटा उपकृत हेबे तापमात्रा कमी जीवो किंतु उपकूल रे तापमात्रा धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलिबो। 29 तारीख पर संपूर्ण ओडिशा आ पार्श्ववर्ती राज्य भी जो आम केंद्रीय भारत राज्य मान सब अछंती ताती कंडीशन रे आसीबे आ फेब्रुआरी 29 सॉरी जनवरी 29 आज्ञा जनवरी 29 परे परे हमर सर्वोच्च तापमात्रा और सर्वनिम्न तापमात्रा दुईटा जाक बढ़ी बढ़ी चलिबो आ मते लागुची फेब्रुआरी 5-6 परे एटिके सामान्य कमिवार संभावना रहउची किंतु 29 तारीख जो 5 समय सीमा रहिबो तापमात्रा मते लागुची केंद्रीय भारत राज्य मननकर भी ओडिशा ता भीतर अंतर्भुक्त रहिबो किंतु उपकूलर जो जिला माने कुहुड़ी आउ खरा ये जो दुईटा समस्या मतलब लगे आगु को नेक्स्ट गोटे हफ्ता उपकूलवर्ती जिला माने रहिबे किंतु पश्चिम ओडिशा किछिटा आभ्यंतरण ओडिशा रे जो समय सीमा रहुची 26 रु 28 कारण उत्तर पश्चिम वायुर टिके प्रभाव रहिबो किछि तापमात्रा कमी जाई पारे। निहाती भाबे उपकूलवर्ती अंचल रे जदि कहबा गरम आ कुहुड़ीर प्रभाव रहिबो
କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା 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 ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ, ଖରା ରହିବ, ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି କଣ୍ଡିସନ ବି ରହିପାରେ। ଆଉ ଯୋଉ କୁହୁଡି ସମସ୍ୟାଟା କହିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା 29 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ଟିକେ କୁହୁଡିରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଯୋଉ ଘନତ୍ୱ ଆଉ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଟିକେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କୁ ଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କୁହୁଡିଟା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି, କାରଣ ବହୁତ ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆସୁଛି, ସବୁତକ କୁହୁଡି ନ ରହିପାରେ, କିଛିଟା ଆମର ଯୋଉ କାକର ବି ପଡିଯାଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମାନ୍ୟ ଆପଣ ପାଣି ଫର୍ମରେ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁହୁଡିର ଯୋଉ ଘନତ୍ୱଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ପୁରା ମାସଟା, ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫେବୃଆରୀ 2-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ନିହାତି ଭାବେ ସାର୍, ଦେଖାଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହାର କଣ ରହିଛି, କଣ କହିବେ ଆପଣ କାଳ ବୈଶାଖୀ ନେଇ? କାଳବୈଶାଖୀର ଯୋଉ ସମୟ ସୀମାଟା ଥାଏ, ଯୋଉ ଆମର ସ୍ଥଳ ଭାଗର ଉତ୍ତପ୍ତ କଣ୍ଡିସନ ହେଲେ, ଯୋଉଟା ଆମର ମନସୁନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଏପ୍ରିଲ ମେ ରେ ହବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାଳବୈଶାଖୀ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସେ ସମୟ ସୀମାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବେ, ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କଣ୍ଡିସନରେ ରହୁଛୁ। କାରଣ କାଳବୈଶାଖୀଟା କଣ କରେ କି, ଆମର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବର୍ଷା କରିଦେଲେ ଆମ ତାପମାତ୍ରାଟା କମିଯାଏ। 2024ରେ ବି ଆମେ ଏତେ କାଳବୈଶାଖୀ ଦେଖିଲୁନୁ। ଅଲମୋଷ୍ଟ 2.5 ମାସ 3 ମାସ ଉତ୍ତପ୍ତ ଖରାରେ ରହିଲୁ। ଆର ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ରହୁଛି। ସହଜ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ସହଜ ତାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ କାରଣ ଅଛି, ସ୍ଥାନୀୟ କାରଣ ଅଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ଗବେଷଣା ହବା ଦରକାର, ବହୁତ ଡାଟା ବି ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅବିକା ସବୁ ଜିନିଷର ଆମେ ଗୋଟେ ସରଳ ଆନ୍ସର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଦଉଛି ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୁଁ ସେଇ ଆନ୍ସରରେ ସହମତ ନୁହେଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆ ପାଇଁ ଗବେଷଣା ଦରକାର ଯେ କାହିଁକି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ କାଳବୈଶାଖୀର ଯୋଉ ପରିବେଶ କମି ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ଉତ୍ତପ୍ତ ଖରା ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ରହୁଛି। ତା ପାଇଁ କି ଆମର ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ବି ତା ପାଇଁ କି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଇପାରେ। ଆ ପାଇଁ ଅଧିକା ଗବେଷଣା ଦରକାର। ତେବେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି କିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ଆଗରୁ ଯେମିତି ହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉନି କାଳବୈଶାଖୀ, ଯଦି କହିବା ଓଭରାଲି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା ସାମ୍ନାରେ? ହଁ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି କି, ଆମେ ଗବେଷଣା ନ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦାୟୀ କରିଦେବାଟା ବି ଠିକ ନୁହେଁ। ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସହଜ ଉତ୍ତର ରହିଯିବ, ସେଇଟା ହୁଏନି। ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ଆହୁରି ଗବେଷଣା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଆର ବର୍ଷ ଆପଣ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦେଖିବେ, ଆର ବର୍ଷ ଆମର ଗୋଟେ ଇଲିନୋ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଥିଲା। ଇଲିନୋ କଣ୍ଡିସନ ହବା ଫଳରେ ଯୋଉ ବାୟୁର ଚଳନଟା ହୁଏ, ଟିକେ ଭାରତ ଉପଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। 2023ରେ ବି ସେମିତି ଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ବି କିଛିଟା ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ କାରଣ ବି ରହିପାରିଥାଏ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ବି ରହିପାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ସହମତ ନୁହେଁ, ଗବେଷଣା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଲାନିନାର କଣ୍ଡିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଣ କହିବେ? ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାଳବୈଶାଖୀ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଦର୍ଶକ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟାର କଣ୍ଡିସନ କଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝେଇବେ। ହଁ, ଲାନିନାର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଲାନିନା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଲାନିନା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ। ଲାନିନା ସମୟରେ କଣ ହଉଛି, ଆମର ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଟିକେ ଅଧିକା ଉତ୍ତପ୍ତ ଥାଏ, ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରଟା ଟିକେ ଆମର ଥଣ୍ଡା ଥାଏ। ତେଣୁ ଭାରତ ମହାଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଇ ଲାନିନା କଣ୍ଡିସନ ଯଦିଓ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଛକୁ ପଛ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲାଗୁଛି 30ରୁ 2 ତାରିଖ ଭିତରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରେ। ସେଠି ବି ବହୁତ ଗରମ କଣ୍ଡିସନ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଇଟା ବି ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଲାନିନା କଣ୍ଡିସନ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ଆଉ ଆର ଯୋଉ ସମୟ ସୀମା ରହୁଛି ଅପ୍ ଟୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଯୋଉଟା ଭାରତ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ
वातावरण सृष्टि करिवार यथेष्ट संभावना रहुछि वर्षा परिप्रेक्षी कि हमर खरा परिप्रेक्षी। तेबे बात्या हवार संभावना अच्छी कि आगो को मे मासरे बात्या हवार किछि संभावना रहउछि कि? नहीं अबिका तो आम 25 जनवरी अच्छु आम एते आगुरु एते सब कुहा जायनि कौन बात्या हबो कि न हबो किंतु जनरली आमर 2000 जदि आपण 19 पर टू देखिबे आमे गोटे सक्रिय जो मे मासरे बंगोपसागर अधिका सक्रिय रही जाउछि 2019 रे आमे फनी देखिलु 20 रे अम्फान 21 रे यास 22 रे आसानी आमर 23 रे मोखा और 24 रे रेमाल माने प्रति वर्ष किसी ना किसी मे मासरे रहुछि किंतु ए वर्ष कौन रहिबो कि न रहिबो तो मन हमको अपेक्षा करिया पड़िबो। वर्तमान केवल दक्षिण बंगोपसागरटा सक्रिय अछि आउ पछु पछु घूर्णिबल रहिबो किंतु केंद्रीय बंगोपसागर केबे सक्रिय हबो आउ कौन हबो वर्तमान संभव पर नुहे मत लागुछि मे मासरे देखिबा कौन हबो। तेबे शेष प्रश्न रहिबो ओडिसा रे वर्तमान समय वर्षा हवार संभावना अच्छी कि नहीं? ओडिसा रे वर्तमान आपण मुख्यतः खरा आउ कुहुड़ी आउ आंशिक शीत एई तीनिटा वायुमंडल प्रभाव मते लागुछि रहिबो किंतु फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह रे गोटे कारण पछु पछ वर्तमान पश्चिमा झड़ रहुछि तेणु फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह रे गोटे 1 ରୁ 3 भितर गोटे पश्चिमा झड़ 4 ରୁ 8 भितर गोटे पश्चिमा झड़ उत्तर भारत को प्रभावित करि पारे सेही समय रे दक्षिण भारत रे गोटे घूर्णिबलर प्रभाव रही पारे तेणु ये जो दीटा वायुर जो सम्मिश्रण हबो मते लागुची जो समय सीमाटा रहुची 3 ରୁ नेकी 7 ये जो समय सीमा रहुची से समय सीमा रे किछिटा वायुमंडल रे जो हमर वर्षा करैबार क्षमता सृष्टि ही पारे पर्टिकुलरली दक्षिण भारत रे उत्तर भारत रे मते लागुची किछिटा केंद्रीय भारत रे किंतु ओडिशा परिप्रेक्षी रे मते काई किछि बेसी लागुनी बादल सृष्टि हो पारे किंतु वर्षा मत कहीं बेसी किसी लगुनि फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह तेणु आपण मुख्यतः खरा कुहुड़ी और आंशिक शीत कंडीशन ये तीनटा प्रभाव माने जो वायुमंडल जो प्रभाव रे ओडिशा पई रहुछि। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एमदी लेटेस्ट अपडेट हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। नमस्कार।